and data anything you can join like inner join you can apply the or ତମେ apply କରିପାରିବ ବି like left join right join ଯାହା ବି ହେଲା you can apply that okay ତାପରେ then we will discuss like ଆମର skewness କଣ okay so skewness କଣ ହଉଛି କି ଆମର ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମର ଡାଟା ଟା ବହୁତ ଅଛି ମାନେ skewness ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର skewness ହଉଛି ଆମର ଦିଟା ଟେବଲ ରେ skewness ଓକେ ଦିଟା ଟେବଲ ରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଟେବଲ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡସ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବଲ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡସ ଇଜ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ସେ କେସେସ ରେ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଦ୍ୟାଟ ୟୁଜିଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଜଏନିଂ ଓକେ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ would happen like ତମର ଗୋଟେ ଟେବଲ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋସେସ କରୁଛ in that table you have less number like you have undistributed records okay undistributed record in the sense okay so undistributed record in the sense you have to explain it okay ତମେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କି ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନି ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ pretty easy ଜିନିଷ ଆଉ ମାନେ କଣ conceptually you should understand then you can implement so problem କଣ ହଉଛି କି suppose in one data frame I will tell you चलो okay fine in column ଅଛି okay column list is fine spark wrote it okay let's not be creative I can say that suppose ଆମର ଗୋଟେ country column ଅଛି okay in country column ଆମର ବହୁତ ସାରା suppose ଏଥିରେ 1 lakh total number of records ହଉଛି 1 lakh okay ଗୋଟେ table ଅଛି table ର number of records ହଉଛି 1 lakh okay and ଏଥିରେ ଗୋଟେ country column ଅଛି country column ର records ଅଛି country column ରେ ଆମର 5ଟା countries ଅଛି okay 5ଟା country ଅଛି okay but the thing is ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଯୋଉ country ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡେଟା ସେଟ୍ କୋଉଟା ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ୟୁଏସଏ କାର୍ ସେଲ୍ ଡେଟା ସେଟ୍ ଯୋଉଟା ଓକେ ସେଠି ସେମିତି ଆମର 5ଟା country ଅଛି ବଟ୍ ଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଓକେ country 1 country 1 country country 2 country 3 4 5 ଓକେ ଠିକ ଅଛି country 1 ରେ ଆମର କେତେ ରେକର୍ଡସ ଅଛି ସପୋଜ ଓକେ ଏତିକି ରେକର୍ଡ ଅଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍ ନାଓ ଆମର country 1 ରେ କେତେ ରେକର୍ଡ ରହିଗଲା 90,000 ଏଟା ହଉଛି 3,000 ତ ଇଫ୍ ସପୋଜ ମତେ ଏଇ country key ଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ସପୋଜ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ country key and ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ଏଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ରହିଗଲା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ସହିତ ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ଜଏନ୍ କରିବ country ତ ଯେତେବେଳେ ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ରେ କଣ ଥିବ country ଟା country 1 country 2 ତାର ରେକର୍ଡସ ଯାହା ବି ଥିବ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9,000 ରେକର୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ country ଅଣ୍ଡରରେ 9,000 ରେକର୍ଡସ ଅଛି ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ country ସହିତ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ଅ ଲାଇକ୍ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଯୋଉଟା ଜେନେରେଟ ହବ କଣ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଜେନେରେଟ ହବ ବିକଜ ତମେ କଣ ରିପାର୍ଟିସନ କରୁଛ ଦେଖ ଆମର ତ ଡାଟାଟା ପାର୍ଟିସନ ହଉଛି ଏଇ ଡାଟାଟା ପ୍ରୋସେସ କଲ ତ 90,000 ରେକର୍ଡସ 90,000 ରେକର୍ଡସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ 90,000 ରେକର୍ଡସ ରେ ଏଇଟା ଦେଖ 3,000 4,000 ତ ଆଗ ପାର୍ଟିସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ହବ ସପୋଜ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ ହେଇଗଲା ସୋ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ ହେଲେ କେତେ ହବ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ ହେଲେ it would be around 15 ନାଇଁ 12 or 10 we can say 10 or 11 records 11 ଟା
ରେକର୍ଡ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ ରେ ସବୁ ରେକର୍ଡରେ କଣ 11,000 ରେକର୍ଡସ ରହିବ। ବଟ୍ 11,000 ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଏଠି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାରଟା ପାର୍ଟିସନ ହଉଛି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର 6ଟା 7ଟା ପାର୍ଟିସନରେ କଣ୍ଟ୍ରି 1 ର ରେକର୍ଡସ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡରେ କଣ୍ଟ୍ରି 5 ର ରେକର୍ଡସ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟିସନରେ ଏଇ ସେମ୍ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି ସୋ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି କଣ ସଫଳତା ଅଧିକ ହବ, ରାଇଟ୍? ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟାଏ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରି 1 ୱାଇଜ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଏନ କରୁଛେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରେସର କଣ କଣ୍ଟ୍ରି 1 ଉପରେ ହିଁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୋଡରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଜଏନ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। ଓକେ, ତ ସେ କେସେସ ରେ କଣ କରିବା ନା वी हैव टू ଆମର ସେ କେସରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବେସିକାଲି ଆମର ସ୍କ୍ୟୁନେସ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଡାଟାଟା ଆମର ଏଟା ପ୍ରପରଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇନି, ଇଭେନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ହେଇନି। ଓକେ, ତ ଡାଟାଟା ଆମର ଇଭେନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ହେଇନି, ରାଇଟ୍? ତ ସେ କେସେସରେ ଆମର କଣ ଦେଖ 90,000 ରେକର୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ରେକର୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ଓକେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଂ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଣ 90,000 ରେକର୍ଡସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଡାଇମେନସନ ଟେବୁଲରେ ଓନ୍ଲି 2 କି 3 ରେକର୍ଡସ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ରେକର୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ତ ଡେଫିନେଟଲି ତ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମ ହବ ନା। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଆମର ନୋଡ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକେଇବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏତେ ରେକର୍ଡସ ଆମର ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ରେକର୍ଡରେ କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଗୁଡା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ନୋଡରେ ୱାର୍କର ନୋଡରେ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱାର୍କର ନୋଡ୍ସରେ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ସେ କେସେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ଇଟ ୱିଲ୍ ବି କଜିଂ ଇସ୍ୟୁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଟା ବହୁତ ସାରା ରେକର୍ଡସ ଅଛି ଆଉ वी आर ମ୍ୟାପିଂ ଏ ମାନେ କଣ ଇଭେନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ଏଟା। ତ ସେ କେସେସରେ ଆମେ କଣ କରିବା वी हैव टू यूज ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍କ୍ୟୁନେସ, ସ୍କ୍ୟୁନେସ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? Yes, sir. ଓକେ, ସ୍କ୍ୟୁନେସ ଟା ଆମର ଏମିତି ହଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରୁଛେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଏନ କଲେ କେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛେ ନା ସିଲେକ୍ଟ स्टार फ्रॉम टेबल 1 inner join टेबल 2। सपोज कंट्री अच्छी इक्वल टू टेबल 2 डॉट कंट्री। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରିବା ଟେବଲ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଓନ୍ଲି ମାନେ 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେକର୍ଡ 20 ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ଜଏନ କରିବା ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ ଆମେ କେତେ ରେକର୍ଡ ଆମକୁ କେତେ ରେକର୍ଡରେ ଜଏନ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଜଏନରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା କ୍ରିଏଟ କର, ଓକେ, ମାନେ ରାଣ୍ଡମଲି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କର, ନହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ସି କେମିତି ଏଇ ଟାଇପର ଡାଟା କିଛି ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ଦେଖିବ କି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଏନ କଲା ପରେ ମାନେ ସପୋଜ ତମେ ଜଏନ କରି ସାରୁଛ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସଫଲ ପାର୍ଟିସନ ଉପରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବ ସ୍ପାର୍କ ପାର୍ଟିସନ ଆଇଡି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଓକେ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେତେ ଅନଇଭେନଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଛି ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡସ। ଓକେ, ସୋ ହ୍ୱାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଟା ଜଏନ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ୟୁଜ କର ଅନ୍ ଟେବଲ ଜଏନ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇନ୍। ତ ଏଇ ଟେବଲଟା କଣ ହଉଛି ନା ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡସ 90,000 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟେବଲ 2 ରେ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡ ଇଜ ଭେରି ଲେସ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଆସିଯିବ ଡାଟାଟା ଆଣ୍ଡ ଡାଟାଟା ପ୍ରୋସେସିଂଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମର 90,000 ରେକର୍ଡଟା ଗୋଟେ ନୋଡ କି ଦିଟା ନୋଡ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଡାଟାକୁ ଆମେ ଆସାଇନ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 90,000 ରେକର୍ଡଟା ଆମର ପୁରା ମାନେ 5 ରେକର୍ଡସ କି 10 ରେକର୍ଡସ ଉପରେ ଆମର ମ୍ୟାଚ ଜଏନ ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ दैट इज व्हाई यू आर दैट ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଲେଖିବା ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଓକେ, ସୋ दैट इज व्हाट द स्क्यूनेस इज। एंड स्क्यूनेस होची स्क्यूनेस को केमती हैंडल करियो तमे बेसिकली देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स आइदर तमे रिपार्टीशन कर देलो, ओके, सो बेस्ड ऑन दैट रिपार्टीशन कर देलो कि ये तमे ये कर दो, बट रिपार्टीशन कले कोन हबो ना एटा खाली डाटाटा डिस्ट्रीब्यूट कर दबो, ओके, बट डाटाटा सेम वाइज रे पार्टीशन हबनी, कहना हमर एटार मेन टेक्निक होची सॉर्टिंग। सॉर्टिंग माने कोन आकु हमें अगेन कंट्री 1 को अगेन आउ मल्टीपल मान कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर दबा, यदि एठी हमर 3000 4000 अछि हमें सेही लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दबा। ओके, माने 90,000 टा को हमें कोन करबा कि एमती हमें ए जो गोटे कॉलम को अगेन पार्ट कॉलम रे क्रिएट कर दबा, दैट इज व्हाट सॉर्टिंग इज। तो आको केमती करबा विल टेल यू।
कंट्री वन अच्छी तो कंट्री वन को कम करदब ना कंट्री वन डॉट वन ये टाइप वन डॉट तो वन हबनी एमती ओके ओके वन डॉट टू वन डॉट थ्री लाइक दैट এই টাইপର ଆମେ କରିବା ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ତାକୁ 10ଟାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ 9000 ରେକର୍ଡ ଆସିଲା ଓକେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଲମକୁ ଏଗେନ୍ ଆକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ ବାଇ ଦିସ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କଣ ହବ ଏଥିରେ 9000 ରେକର୍ଡ ଏଥିରେ 9000 ରେକର୍ଡ ଆସିଯିବ ରାଇଟ ତ ସେମିତି ଆମେ ରାଣ୍ଡମଲି ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଦବା ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ହାଭ୍ ମେନସନ୍ଡ ହିୟର ଦେଖ ତ ବେସିକାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ ବକେଟ୍ସ ଆମେ କଲେ ତାକୁ କେତେଟା ଆମେ ବକେଟରେ କ୍ରିଏଟ କଲେ ଆମେ ୱିଥ କଲମ କରିକି ରାଣ୍ଡମଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ କରୁଛେ ରାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ କରିବ ସେ ରାଣ୍ଡମଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ କରିବ ଯୋଉଟା କି 0 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା 10 ରେ ଓକେ ତାକୁ ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଜର ଟାଇପକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ କି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା ଓକେ ତ ରାଣ୍ଡମଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ବନେଇଲେ ଆମେ ସଲ୍ଟ କିଟା ସୋ ଆଇଦର ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବା ନହେଲେ କନକ୍ୟାଟ କରିକି ବି ଆମେ ତାକୁ ବନେଇ ପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ପରେ ହେଇଛି ୱିଥ କଲମ କନକ୍ୟାଟ ଆମର କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଆଉ ସଲ୍ଟ କିଟା ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ let me create one data frame okay so create data frame कलु हमें जे एनपी करिया पड़िबो कि
just a second, with data generate करले you can understand. Okay? When country one eta, this is country two. ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା less than 9 and greater than 5. Okay, less than 9 and greater than 5 କରିଦବା. This country 3. Okay. Okay. So now it got distributed. If you will see here, this year देखो अपन 90,000 गोटे record अच्छी, then 3,000 so 6,000. तो तमर data टा ई type रहिला, then you can imagine कि मते data टा को এটা basically ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି କି otherwise এটা group by ତ कर ଦଉଛି, that is fine. ତାକୁ ଗୋଟେ df कर ଦଉଛି ମୁଁ. Okay. Okay. Okay, so basically this is the example of skewness. This country one is almost कौन एठी हमरो the total record 1 lakh अछि तो almost हमरो 90% records अछि belong to country one. Our rest of 10% अछि country two or country three. So which is very less, right? मुझे देठी आउ गोटे भी condition country 3 रहिगला भी country 2 रहिगला country 3 आउ गोटे condition 5 ରୁ 3 भिତରେ 9 ରୁ 7 भिତରେ गोटे then ମୁଁ କହିଲି कोन 9 ରୁ 7 भिତରେ गोटे कर देली. Okay, so 7 में ମୁଁ 6 कर दଉଛି. Okay, and ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି condition add କରିଦେଲି then also you can easily understand कि ଆମର ଏଠି କଣ ହଉଛି. Okay, okay. सर ହଁ କୁହ. जो कंट्री वन रो जो काउंट अच्छे 90,939 ता भितर मोस्ट ऑफ द वैल्यूज सेम थिबो ना सर माने मोस्ट ऑफ द रो सेम थिबो मे बी मोस्ट ऑफ द कीज सहित ନାଇଁ କି ଥିବ ସିନା କମ୍ବିନେସନ ଦେଖ ଏଠି ସିନା ଦିଟା କଲମ ନେଇଛି ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଧିକ କଲମ ଥିବ ତ ସେ କମ୍ବିନେସନ ର ରେକର୍ଡ ତ ୟୁନିକ୍ ଥିବ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାହିଁକି ଥିବ. देन जदि रेकॉर्ड यूनिक अछि देन हमें सॉल्टेड लगे माने आ तार कारण कोन सर ରେକର୍ଡ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତମେ ଜଏନ କରୁଛ ଏଇ କଲମ ଉପରେ ନା
তুমি যেତେବେଳେ এই কଲମ ଉପରେ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ଏଇ କଲମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡ କେତେ? ତମେ ସେ ଜଏନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ସେ country 1 ଟା ଜଏନ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ country 1 ସହିତ। ସେ ଓକେ। ଅଲଗା ଟେବୁଲର country 1 ଟା ମାତ୍ର 10ଟା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ବଟ୍ ଏ country 1 ର ହୁଁ 90,000 ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତ ତମେ 90,000 ରେକର୍ଡକୁ 10ଟା ରେକର୍ଡ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ ଦ ପାର୍ଟିସନ ଡେଟା, ମାନେ ତମର ଡାଟାଟା ପାର୍ଟିସନ ହେଇକି ଅଛି ନା, ତ ସେ ହୁଁ କେସେସରେ ଇଏ ତମର ପରଫରମାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ତମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛ ଯେ 90,000 ରେକର୍ଡକୁ 10ଟା ରେକର୍ଡ ସହିତ, ତମର ଡାଟାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ନାହିଁ ପ୍ରପରଲି। ଓକେ, ହୁଁ ତ ସେ କେସେସରେ କଣ ହବ ନା, ଏଇଟା ତମର ଡାଟା ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଆସିବ, ଡାଟା ସଲ୍ଟିଂ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ତମର ଇଜିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡସ ଅଛି, ତ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବନି ଏଥିରେ, ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ନୋଡ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପର ରେକର୍ଡ ଅଛି ତମର ଅନଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ, ତ ସେ କେସେସରେ କଣ ହବ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ କୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସଫଲ ପାର୍ଟିସନ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ଉପରେ ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ପ୍ରେସର ପକଉଥିବ। ଓକେ, ଏମିତି ୱାର୍କଲୋଡ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଓକେ, ସେଟା ୱାର୍କଲୋଡ ପକେଇବ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମର ପରଫରମାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁଟା ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଏଇଟା ଅଲଗା ୱାର୍କର ନୋଡର ସାଇଜ କମ ଅଧିକା ଅଛି, ବଟ୍ ଡାଟାଟା କମ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ପ୍ରୋସେସ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଡାଟାଟା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖ, ଜଏନିଂ ବେଳେ କହିଥିଲି ସେଟା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାପିଂ ହୁଏ, ସର୍ଚ୍ଚିଂ ହୁଏ ଡାଟାଟା। ତ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଯେତେ ବଢିବ ଡେଫିନେଟଲି ସେତେ, ମାନେ କଣ, ଅଧିକ ଡାଟାଟା ଯେତେବେଳେ କମ ଡାଟା ସେ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ମାନେ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯେମିତି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ହଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ମାନେ କଣ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ପାର୍ଟିସନ୍ସ ରେ ତମର ସଫଲିଂ ହଉଥିଲା, ଇଏ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ବି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଡାଟାଟା କମ ଡାଟା ସହିତ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ହବ, ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ୱାନ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ। ଓକେ। ଓକେ ସାର୍, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲ୍ଟେଡ୍ କରିବା, ତ ହୁଁ ସେଇଟା ହୁଁ ହୁଁ। କୋଉଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାର୍, କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ସେ ଇଏ କରିବ? ଆମେ ଯୋଉ country 1 ଟା ଅଛି, ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଣ୍ଡର 90,000 ଅଛି। 90,000 ଅଛି, ୟେସ୍। ଓକେ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିଦବା ନା, ଆଉ 10ଟା କରିଦବା, ମାନେ country 1 କୁ ପୁଣି ସବସ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆଉ 10ଟା କରିଦବା, ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆମେ ସେ ସବସ୍ପ୍ଲିଟ କଲମ ଟା ଦବା। ଦେନ୍ ଯୋଉ ସବସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲମଟା ଦବା ନା ସାର୍, ହୁଁ ହୁଁ ହେଲେ ହୁଁ ହୁଁ। ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା ଯୋଉ ଟେବୁଲଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଜଏନ୍ କରିବା, ସେଇ ଟେବୁଲଟା ବି ସବସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ, ନା ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ? ଛୋଟ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ଥିବ ନା। ଯଦି ତମର ନମ୍ବର ଅଫ ଟେବୁଲ, ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡ ଟା କମ ଅଛି, ଦେନ୍ ତମର ଏଟା ବେନିଫିସିଆଲ। ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡ ଟା ଏମିତି ଅଛି ଦିଟା ଆଗ ଟେବଲ୍ସ ରେ, ଦେନ୍ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ। ନା ନା ସାର୍, ଜଏନ୍ କଣ୍ଡିସନଟା ମୁଁ ହଁ, ପଚାରୁଛି ସାର୍। କଣ୍ଡିସନ ଟା ସବୁ ଜାଗା ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, country 1 ଟା ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ତମର ସବସ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଉ କଲମ ଟା କ୍ରିଏଟ କଲ ସେଟାକୁ ବି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦିଟାକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଜଏନ୍ କେମିତି ହବ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବନି ନା। ତ ସେମ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଓକେ, ଗଟ୍ ତ ଇଟ୍ ସେଇଟା, ସାର୍, ହଁ ୟେସ୍। ହଁ, ସେମିତି ହିଁ ଜଏନ୍ ହବ। ଦେଖୁ ସେଟା କେମିତି ହବ। I'll just add this one, 6 ରୁ 9 ଭିତରେ, 6 ରୁ 3 ଭିତରେ। Okay, then it ସାର୍ should be country 3, else country। ସାର୍ ହଁ, କୁହ। ଆମେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ବି ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଠି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ, ମାନେ ଆମର ଛୋଟ ଟେବଲ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଟେବଲ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଟେବଲ କୁ ଛୋଟ ଟେବଲ ସହିତ ଆମେ ଜଏନ କରୁଛେ, ସେ କେସେସ ରେ ଆମର ମାନେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଟା ଦରକାର। ଓକେ, ବଟ୍ ଏ କେସେସ ରେ କହୁଛି ଆମର ନିଜେ ଓନ୍ ଟେବଲ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଓନ୍ ଟେବଲ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଡାଟାଟା ଅନଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ, ତ ତାକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ସାର୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଫରମାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ସବୁ କେସେସ୍, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏଇ କେସେସ୍, ଇଟ୍ସ ସବୁ କେସେସ୍ ରେ ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିଚୁଏସନ ଟା ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ। ଓକେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବଲ କୁ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଓକେ, so I'll be taking df dot dimension table. Okay, then I'll be using this one. I'll be using the country one, तो ଗୋଟେ column ହେଇଗଲା।
Let's take this one only. Oh, sorry. Okay. Yeah. Okay, df of df dot join df underscore dim ହେଇଗଲା column 1. Country 1 string casted to big integer because it is malform correct value syntax. So basically se କହୁଛି country 1 ଓହୋ ଏଟା column 2 ଟା sorry on column 1 29. So 10,000 request ଟା ଆସିଲା ତ column 1 column 2 ଅଛି but this would be joined. ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ spark ର ଯୋଉ partition ସେ create ହଉଛି we can see that. So with column ଆମେ use କରିବା okay. Okay, so it is df underscore dm. So basically it is okay. এটা তো মানে almost পুরা ସବୁ ଯାକ same ଅଛି because number of records actually ଏତେ ନାହିଁ. But ideally ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା okay ତ partition ଟା basically ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଇଏରେ କାମ କରୁଛି and ଆମର worker node ବି ନାହିଁ that's why it is showing like this. Okay, ideally ଏଇ cases ରେ କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ after joining ଏଇ ଯୋଉ partition ଟା create ହବ that would be different. Okay, ଏଇ ଯୋଉ partition ଟା ଆମର create ହବ df join suppose ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି କଣ ମୁଁ ଏମିତି କଲି okay this is partition number then partition id. ओके तो ये जो काउंट टा आसीबो हमर आइडियली एटा डिफरेंट आसिया कथा ओके कहीं कि ना एटा जेहेतु हमें माने ये यूज करछु कोटा सर्वरलेस सेति पे एटा आसी वर्कर नोड हमर नाही बट आइडियली तेबळे ई केसेस रे इट शुड बी डिफरेंट एटा हमर सबळे डिफरेंट ही आसीबो ओके तो से केसेस रे हमकु कोन करिया को पड़िबो से केसेस रे हमकु माने एटा को चेक करले हम जानि परिबे कि हाउ स्क्यूड आवर डाटा इज हमर डाटा टा केते स्क्यू अछि बिकॉज़ हमर बहुत सारे डाटा कोन अछि कंट्री 1 कंट्री 2 कंट्री 3 जोटा डाटा टा अछि हमर मोस्टली हमर कंट्री 1 रो बहुत सारे रेकॉर्ड्स अछि ओके तो सेति पई इट विल गिव यू एन इश्यू ओके जदि हमें कहबा एठी ग्रुप बाय मु कहबी column 1 column 2 दीटा को अछि राइट so I'll take column 2 okay
ओके सो यू कैन सी दैट एठी जेतला हम एटा बाहर करछे ओनली हमर कंट्री 1 रे केते नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अछि देखो ओके इट्स अराउंड 80,000 जोटा कि हमर पार्टीशन वाइज माने कोन देखो एटा हम कंट्री 2 कर दोछि ओके तो हमर कोन होछि ना देखो पार्टीशन जेतले कंट्री 1 वाइज हमें माने जॉइन करूचे तो हमर कंट्री 1 रे केतरा रिकॉर्ड 11,000 रिकॉर्ड अछि पार्टीशन 1 पई 0 पई 1 पई एसएम रिकॉर्ड्स अछि बट देखो अलगा कंट्री पई केतरा रिकॉर्ड्स अछि इट इज अराउंड 254 हो कि 245 हो एति कम नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अछि ओके तो सेही केसेस रे कोन होछि ना देखो जतल जॉइन हबो तो डेफिनेटली दिस विल गिव एटा वर्कलोड टा आर अधिका हे जिवो काहे जेहेतु नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स गोटे पार्टीशन ने अधिका अछि ओके एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हमर डाटाटा स्क्यूनेस अधिका होछि जदि हमर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थांता देन हमर किछि इशू हे नथां तो जेहेतु गोटे अधिका टाइम पर लागुछि गोटे कम टाइम लागुछि तेति पई एटा इशू आछि ओके सो ताको हमें कोन करबा ना यू हैव टू हैंडल दैट यूजिंग सॉल्टिंग टेक्निक जोटा कि हमें गोटे कॉलम को मल्टीप्लाई रे ताको यूज करिबो ओके तो ताको कोन करबा ना हमें आई विल जस्ट कॉपी दिस वन सॉरी डीएफ हमर आसीबो डीएफ कंट्रोल जेड करिवा डीएफ सॉल्ट कर दबा ओके ओके एठी हम 10 करछि कि अच्छा 9000 करूछि हमें लेट ओके सो बेसिकली एठी हमें कोन करला ताको डिवाइड कर देला बाय 10 ओके माने 10 टा ये रे हमें ताको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देला ओके जे नंबर ऑफ बकेट्स में अधिक भी नहीं जीबी दैट आल्सो वी कैन डू इट तो बेसिकली हमें कोन करबा ना हम सॉल्टर क्रिएट करबा व्हेन सर कॉनकैट कर देला बाय डिफॉल्ट हां जो नंबर ऑफ बकेट्स जो 10 नेले माने से हम्म कनकेट कर दोछ बेसिकली ता सहित ना नहीं कोन नहीं सर नहीं हमें स्प्लिट करूछु जो हमरो 90,000 रिकॉर्ड अछि ताको से हम्म स्प्लिट करूची एगेन ताको 10टा कॉलम 10टा वैल्यूज को स्प्लिट कर दोछि एंड से जो वैल्यूज हमें जो माने जो कीटा क्रिएट करछे सेटा होछि कोन जो माने कॉलम टा अछि बेसिकली कॉलम 2 अंडरस्कोर सॉल्टेड कीटा बेसिकली 0 1 2 3 देखो कंट्री 1 थिला आगुरु कंट्री 1 हम्म अंडरस्कोर 9 ऐड हे गला कंट्री 2 अंडरस्कोर 9 ऐड हे गला एमथि हे गला ओके तो सही जिंसटा हां तो से 90,000 रिकॉर्ड्स को से 10 माने 10 को डिवाइड कर देला तो डिवाइड 9,000 कर देके रिकॉर्ड्स हाँ हाँ 9,000 रिकॉर्ड्स है 9000 रेकर्ड सही गला ओके सो दैट आमे एई टाइप रे करिकि कोन करि परिबो आमे ताको रिड्यूस कर परिबो ओके आमे ताको कोन कर परिबो ना ताको आमे रिड्यूस कर परिबो एंड ताको आमे प्रॉपर्ली हैंडल कर परिबो एंड जॉइनिंग की रे यू शुड ऐड दिस कंडीशन तुमको एक कंडीशन था जॉइनिंग की रे ऐड करिया पड़िबो
Okay, so this is the concept of salting. So you just try to understand this one. So बट salting सर जॉइनिंग के कंडीशन तो ऐड करिया बट से hmm. माने अलग टेबल रे भी एडा ही थिबार अछि ना सर सॉल्टर एंट्री आईडी माने एमडी थिबार अछि ना सर तो सेटा जॉइनिंग के जो नथिबो तो केमिति से जॉइन कर परियो हाँ हाँ, तो एटा करेक्ट। ओके, तो से केसेस रे कौन करिबा ना आमे ताको माने मल्टीप्लाई करिबा। ओके, क्रॉस जॉइन जेमति करंती। तो सपोज हमर कोन एठी कोन अछि कंट्री 2 रे ए जो हमर रेकॉर्ड्स रहला एठी एठी हमर रहला। तो एठी हमें कोन करबा कि सेई टाइप रो 10 टा की जनरेट कर दबा हमें माने कंट्री 1 अछि ताको हमें कंट्री 1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 0 1 2 माने 1 गोटे माने कंट्री 1 रे हमर 10 टा रेकॉर्ड कंट्री 2 रे 10 टा रेकॉर्ड माने 40 टा रेकॉर्ड एठी जनरेट हैला जेहेतु हमर कोन रैंडमली हमें मल्टीप्लाई करले। तो एमती हमर 40 टा रेकॉर्ड जनरेट हेगला सो दैट हमर कीटा मैचिंग हे जिवो। सो एबे कंट्री अंडरस्कोर 01 अछि आमे कोन करबा ना रैंडमली गोटे वैल्यू नबा एठू 0 टू 9 करिकी क्रॉस जॉइन कर दो। ओके, जदी फॉर लूप यूज करंती सो सेमती हमें क्रिएट करबा। ओके, df of dim डॉट विथ कॉलम कर दबा हमें। ओके, विथ कॉलम करिकी हमें कोन करबा सॉल्टेड की जदी एठी करबा। ओके, एंड आई विल टेल यू not lead to zero basically ठीक। column of column one cat anything column one ଅଛି okay, it should be an array। okay, okay, right।
Okay, the array create ହେଇଗଲା array 1 to 10, then we have to explode. Okay, fine. So basically country 0, country 1, country 2. Okay. Okay. So basically ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା କି ଆମେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଲା country 1 under ରେ ଆମର କେତେଟା ରେକର୍ଡ 10ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା, country 2 under ରେ 10ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା, country 3 under ରେ 10ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆମର 40ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା, 40ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମର ତ 40ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏଠି ଦେଖ 40ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଜଏନିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଏଇ କଲମ ଆଉ ଏଇ କଲମ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଓକେ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜଏନିଂ କି ଉପରେ ଏ ଜଏନିଂ କିଟା ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବା ଏଇ କଲମ ଉପରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ତ ସେଇ କଲମଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଡିମ୍ ଟେବୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ରାଣ୍ଡମଲି ଏଟା ଜେନେରେଟ କଲେନି, ସବୁ କଲମର ଆମେ 10ଟା ରେକର୍ଡ ଜେନେରେଟ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ନାଉ वी गॉट द प्रॉपर रिजल्ट कि हाँ हमारा एटा ହେଇଗଲା। ओके, एंड तमे भी एठी भी ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ ଏଠି व्हेन कंडीशन ऊपर भी अप्लाई करिया अछि रैंडम जो जनरेट करले। ओके, ଆମେ जो सॉल्टिंग जनरेट करले सॉल्ट कीटा, तो बेसिकली कोन करले ଆମେ नॉर्मली जनरेट करूचे तबले हमर कॉनकैट करिबा ଆମେ व्हेन कंडीशन भी अप्लाई करि परिबा। ओके, त ମୁଁ कहबी कि व्हेन हमर ओके, सो बेसिकली ମୁଁ कहबी कि कॉलम ऑफ okay, so basically column of etiki this is random generator number of buckets and integer. Okay, so basically ଆମେ କ'ଣ କରିବା concat କରିବା underscore list column sort କରିବା। okay, so sorted country କି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା this is fine। okay, column of column 2 equal to country 1। okay, and then we have to generate। okay, when करदेला with column when ओके, सो ହେଇଗଲା ଆମେ ଅଲଗା ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ନାହିଁ, ଅଲଗା ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆମର ଏମିତି ରହିଗଲା ରାଇଟ୍ कंट्री 2 कंट्री 3। कंपेयर ଆମେ यूज କରୁଛୁ that should be column salt नहीं salt ଆମେ କରିବାନି let 0 କରିଦେବା। ओके, ओके, सो नाउ आई थिंक द डेटा लुक्स गुड। 1 को हमें स्प्लिट कर देले जहाँ भी 1 2 3 जहाँ भी आसिला से कौन है ना हमारे अंडरस्कोर 0 हिसाब से ऐड हो गला।
तो whenever we will be joining now हम मतलब जब join करिबा with salted country ID and it will be the same record. Okay, it will be the same record. Okay, ठीक अछि तो हमर सेटा सेम रेकर्ड हे जिवो जोटा कि डीम एटा सॉल्ट की हे गला तार एक्सप्लोड कर देलु हम एटा कर देलु इट विल बी द सेम राइट बुझेला एबे हम सॉल्टिंग कीटा केमिति जनरेट करछे एटा जे सॉल्टिंग की हमें जनरेट करले बेस्ड ऑन दैट विल बी जॉइनिंग सेतोला हम जॉइनिंग टा स्मूथर हे जिवो जेतु हमर नंबर ऑफ रेकॉर्ड टा रिड्यूस हे गला ओके ओके एटा बुझेला समस्त तो कॉन्सेप्ट ट्राई बुझिया को ट्राई करो सॉल्टिंग टेक्निक कौन ओके रादर देन इम्प्लीमेंटेशन एवरीवन विल आस्क यू लाइक व्हाट इज सॉल्टिंग टेक्निक तो सॉल्टिंग टेक्निक टा होची कोन ଟିକେ हमको हैंडल करिया पई ये करछु हां को कोन हला ସେ ସଲ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ରୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ ସେ? सॉल्टिंग टेक्निक टा एक्सप्लेन करिवि ହଁ ସେ ओके तो सॉल्टिंग टेक्निक टा कोन होची हमरो जो कॉलम टा हमरो स्क्यूड अछि स्क्यूड डाटा अछि हमरो जो कॉलम टा सेई कॉलम को हमें स्प्लिट करछु बेसिकली ଆମର ସପୋଜ ଗୋଟେ କଲମ ରହିଲା ସ୍କ୍ୟୁଡ କଲମ ରହିଲା ହାଭିଂ 1 ଲାଖ ରେକର୍ଡସ ଓକେ ଆମ ଟୋଟାଲ ରେକର୍ଡସ ଅଛି 1,10,000 ରେକର୍ଡ ସପୋଜ ଓକେ ସେ ଯୋଉ 1,10,000 ରେକର୍ଡ ରୁ ଆମେ ଯଦି 1 ଲାଖ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ କଲମ ଉପରେ ସୋ ଇନ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଡାଟା ସ୍କ୍ୟୁନେସ ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖଉଛି ओके सो से केसेस रे हमको कोन करिया पड़िबो वी हैव टू अगेन स्प्लिट डाउन द 10 1 लाख रेकॉर्ड जो अछि हमर गोटे कॉलम गोटे वैल्यू ऊपर ताको हमें अगेन स्प्लिट डाउन करिबा एंड इट विल बी स्प्लिटेड टू अनदर 10 रेकॉर्ड्स माने डिवाइडेड बाय 10 कर दबा विथ अनदर सॉल्ट की तो बेसिकली हमें जो जनरेट करबा हम तो एमती खाली डिवाइड कर दबा ने वी नीड टू माने जेमती गोटे सॉल्ट की टा जनरेट करिया पड़ो बेस्ड ऑन दैट द डेटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमर 10,000 रेकॉर्ड सॉल्ट की अनुसार यदि 10टा बकेट कर देले तो हमें कोन गोटे बकेट रे 10,000 होला आ गोटे बकेट रे 10,000 सेमती हमर 10,000 10,000 रहि गला जोटा कि एई टाइप रे हम सॉल्टिंग की जनरेट कर देले नाउ एबे जते बेले सॉल्टिंग की एई जो की जनरेट करले सेई जो की ऊपर हमें जदी गोटे जॉइन करिबा देन आवर परफॉर्मेंस विल बी बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वन जेतु प्रीवियस रे कोन होतला गोटे कॉलम ऊपर हमर 1 लाख रेकॉर्ड होतला बट नाउ एबे कोन होची हमर 10टा कॉलम ऊपर 1 लाख रेकॉर्ड होची सो दैट ईच कॉलम रे 10,000 रेकॉर्ड अछि जोटा कि हमर एबे प्रॉपर हे गेला सब जाको डिस्ट्रीब्यूटेड अछि सो दैट परफॉर्मेंस विल नॉट गेट इंपैक्टेड ओके ତ ସାର୍ ନମ୍ବର ଅଫ ବକେଟ୍ସ ଟା ଡିସାଇଡ୍ କେମିତି କରିବୁ ସାର୍ କେତେଟା ରଖିବାର ଅଛି? नंबर ऑफ बकेट डिसाइड करिवो इट शुड बी सेम एक्चुअली तो नंबर ऑफ रेकॉर्ड ता तमे ये करूचो एटा सेम रहया दरकार माने नियर टू दैट जेंति हमर 2000 5000 रेकॉर्ड अछि इट कैन बी अराउंड दैट ओके तो सेही अनुसार तमे डिसाइड करिवो कि नंबर ऑफ बकेट ता केते मोर नंबर अछि ମାନେ ମାନେ ଯେତେଟା जो ବି ରେକର୍ଡ अलगा ଯେତେଟା रेकॉर्ड जो गुडाक अछि अलगा रेकॉर्ड अछि ओके देखो हमर कंट्री चारटा अछि गोटे रो अछि माने 90,000 आउ सब रो करते 5,000 2,000 3,000 एंती रेकॉर्ड्स अछि तो विशेष you have to arrange in such a way that other records have 9,000 90,000 record and this record has 5,000 2,000 record okay तो से केसेस रे कोन तमे एमिति ट्राई करबो कि इट शुड बी नियर टू दैट ओके एमिति ना कि एक्जेक्टली सेम रहइबो बट इट शुड बी नियर टू दैट ओके 8,000 9,000 रेकॉर्ड हबो सो दैट यू हैव टू बेसिकली एटा कोन एटा गोटे बेसिकली परफॉर्मेंस ये कथा तो तुमको एटी टिके हिट एंड ट्रायल मेथड टिके अप्लाई करिया पड़ो हो इन को बकेट रे मते डाटाटा बेटर परफॉर्म करूची ओके बेसिकली ଆମେ ଯେମିତି ସାର୍ ହାସ୍ କି ଜେନେରେଟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଲମ ଉପରେ ଏଠି ସଲ୍ଟ हम्म ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିବା ସାର୍? करेक्ट ନା करेक्ट करेक्ट ଓକେ ओके ଠିକ ଅଛି। सर हम्म सर ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଯୋଉ ମେଇନ୍ ଟେବଲ ଅଛି ନା ସାର୍ ଯାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ ଡାଟା ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ ରାଣ୍ଡ ଇନଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ ବକେଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ତାପରେ हाँ ଯୋଉଟା ଛୋଟ कहीं ना ଟେବଲଟା ଅଛି हाँ हाँ ହଁ हाँ ସାର୍ ବୁଝିଲି ସାର୍ ଛୋଟ ଟେବଲଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଜେନେରେଟ हाँ କରୁଛୁ ନା ସାର୍ जेहेतु एटा छोटो डेटा अछि ना सेति पे हमें कोन दरकार एटा बड़ डेटा अछि तो सेति पे हमर कोन अधिक रेकॉर्ड्स दरकार एटा छोटो डेटा अछि ताको हमें कोन करिया कि एई टाइप रे हमें क्रॉस जॉइन बेसिकली हमें करूचे गोटे ସେ कंट्री କ୍ରସ୍ वन रे ଜଏन ଆମେ ବଡ ଟେବଲରେ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ସାର୍ नंबर ऑफ रेकॉर्ड बढ़ी जीवो ना इमेजिन 1 लाख रेकॉर्ड अछि ताको 10 कर दबा माने 1 करोड़ रेकॉर्ड हे जीवो ना तो देबे एमिदा परफॉर्मेंस आउरी माने डिग्रेड हे जीवो बढ़िबो केमती ओके 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 यस सर तो गॉट इट तो एटा को बढ़े देले हाँ यू कैन मैनेजेबल बट एटा को बढ़े देले केमती हो
एंड आज 10टा अच्छी बोले बढ़े देवा काली जब अधिका दरकार पड़ला देन एटा परफॉर्मेंस इश्यू अधिका आसो। ओके ठीक अंडरस्टूड अच्छे सर। तमें एटा टिके ट्राई कर बुझिया सॉल्टिंग टेक्निक टा ओके बिकॉज मोस्टली एटा पचारती कौन पे माने यू कैन इम्प्लीमेंट दैट बट मोस्टली इट इज बीइंग आस्क्ड कि तमे गोटे डाटा स्क्यूनेस अछि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल डाटा आउट ऑफ मेमोरी माने तमरो प्रोसेस टा आउट ऑफ मेमोरी अछि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल और यू कैन दे कैन से दैट तम गोटे गोटे टेबल रे तमरो 10 जीबी रो डाटा अछि तमे ताको केमती प्रोसेस करियो ऑल दिस काइंड ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओके इंटरव्यू रे सब पचारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन तुम एटा केमती हैंडल करछो कोन करछो ओके तो यू हैव टू आंसर दैट ठीक अछि एबे हमें देखिबा स्पार्क रो जो मेमोरी ओके जो मेमोरीटा केमिति हमर मैनेज होची स्पार्क रे ठीक अछि तो स्पार्क रो मेमोरी मु कहितली स्पार्क रे तले मेमोरी यूज होची तो तमरो जो मेमोरी माने रैंडम एक्सेसिबल रैम जोटा तो ସେଇଟା ତମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ୱାର୍କର ନୋଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଡ ହୁଏ ୱାର୍କର ନୋଡ ରେ ସପୋଜ ତମର 8 ଜିବି ର ମେମୋରି ଅଛି ଓକେ ତ 8 ଜିବି ର ମେମୋରି କଣ ସେଟା ତମର ବେସିକାଲି ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ ମେମୋରି ତମ ଡାଟାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ ହଉଛି ଓକେ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ କେମିତି ତମକୁ ଡାଟାଟା ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମର 8 ଜିବି ଟା ସବୁ ଯାକ ୟୁଜ ହଉଛି ଓକେ ତ ସେଇଟା କିଛି ବି ତମର ମାନେ କେତେ ଡିଭାଇଡ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ଟିକେ ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ କରିବା କାହିଁକି ନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ ଡାଟାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର 8 ଜିବି 8 ଜିବି ୟୁଜ ହଉନି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଜ କରୁଛ ମୋବାଇଲରେ ତମର 8 ଜିବି ର୍ୟାମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଏବାଉଟରେ ଦେଖୁଛ ତମର 7 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ର୍ୟାମ୍ ଥିବ ରାଇଟ୍ ଅଲଗା ର୍ୟାମ୍ କୁଆଡେ ଗଲା ବେସିକାଲି ସେଟା ତମର କ୍ୟାପଚର ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ମେମୋରି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସେଟା ତମର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି ଓକେ ତ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ସେଇ ଯୋଉ ମେମୋରି ଗୁଡାକ କେମିତି ତମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ମେମୋରି କୋଉ କେସେସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି दैट वी विल सी ठीक अछि तो स्पार्क मेमोरी माने वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वर्किंग मेमोरी ड्राइवर कहता किछि कहू ना वर्कर नोड जो कहूचे सेटा केमिति कोन एग्जीक्यूट होउची so basically unified memory a shared memory pool for execution and storage where execution memory can dynamically borrow from the storage and vice versa up to a certain threshold execution memory used for a temporary data during the task like shuffles joins sorts and aggregation ओके सो एग्जीक्यूशन मेमोरी टा कोन केतेबेले यूज होची एतेबेले हमें सफल कले जॉइन कले काहे ना इंटरनली एमाने कोन करछन ना डाटा को रीड राइट करछन जेतु हमर सफलिंग होची माने गोटे डाटा रीड हबो गोटे जगह स्टोर हबो गोटे जगह रे पुनी आउ गोटे को पार्टीशन पे यूज हबो देन सेटा स्टोर हला सेटा आउ गोटे को पार्टीशन पे यूज हबो लाइक दैट इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड देन स्टोरेज मेमोरी अछि जोटा कैशिंग एंड परसिस्ट डाटा होची ताको स्टोरेज हम कहितली तुमको कि कैश परसिस्ट कोट होची हमरो रैम रे ही न होची इट्स नॉट लाइक हार्ड डिस्क रे तमरो होची ओके तो सेथि भी हमर यूज होची तो आमे जतेबेले यूज करछो यू कैन इमेजिन कि स्पार्क रे जो हमर मेमोरी यूज होची मेमोरी रे हमें कोन करछे मेमोरी टा हमर बेसिकली यूज है कोन डाटा प्रोसेसिंग करिया पे कि डाटा को गोटे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करिया पे बट एठी हमर कोन होची मल्टीपल केसेस में यूज करछो आमे एग्जीक्यूशन पे भी यूज करछो ताको स्टोरेज पे भी यूज करछो जते कैश परसिस्ट करछो एटा नथिंग बट ए टेम्पररी तुम डाटा स्टोर करछो राइट then spill to disk if the memory is insufficient spark may spill the data to disk then which can significantly slow down the performance so configuration the spark memory storage fraction parameter should control the size of storage region with default 50% so these are the terms we are going to see in the next slide okay so next slide रे देखिबा तुम इजीली बुझी परिबो तो बेसिकली एटा होची स्पार्क रो मेमोरी मैनेजमेंट सपोज तुम स्पार्क रे गोटे मेमोरी आसुची जोटा कि कहया गले जेवीएम हिप मेमोरी स्पार्क हमर जेवीएम हिप मेमोरी यूज करूची सपोज हमर वर्कर नोड रो मेमोरीटा हमर होची 5 जीबी सपोज हमर वर्कर नोड रो मेमोरीटा होची हमर 5 जीबी ओके लेट्स से तो 5 जीबी टा केमिति हमें यूटिलाइज करिबा दैट वी विल सी so basically 5 GB ru you can see that right side रे कोन लिखा है usable memory java heap reserve memory जोटा so सी होची कोन करछि ना 300 MB टा हमर reserve memory रे यूज कर दो रखि दोछि that is called reserve memory for other cases से reserve memory गोटे रखंती ओके मेमोरी तले कंजम्पशन में सबले गोटे कोन होय ना गोटे reserve memory रहे ओके जोटा कि 300 MB minimum that is a reserve memory is being utilized तो आउ केते रहला हमर 4820 memory MB तो से 48242028 जो 4820 MB ସେଥିରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ପାର୍କ ର ୟୁନିଫାଇଡ ମେମୋରି ୟୁଜ ହଉଛି
0.6 लेफ्ट साइड देखिबो इट इज यूज लाइक यूजेबल मेमोरी जति इनटू स्पार्क रो मेमोरी फ्रैक्शन बेसिकली 0.6 हमें मेमोरी फ्रैक्शन डिफॉल्ट स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन अछि तो बेसिकली एठी कोन होची ना हमर तार 60% केते हला 2892 जोटा कि स्पार्क रो यूनिफाइड मेमोरी तो स्पार्क रो यूनिफाइड मेमोरी रे हमर कोन एठी होची कि ए जो 2892 आसिला हमर गोटे होची एग्जीक्यूशन मेमोरी आ गोटे होची स्टोरेज मेमोरी तो एग्जीक्यूशन मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी कोन करूची ना हमर सपोज हमर एग्जीक्यूट करछे डाटा टाको ओके डाटा को जति कि एग्जीक्यूट करूचे तो सेथरे हमर यूज होची आर हाफ टा बेसिकली 2892 तार हाफ टा होची एग्जीक्यूशन मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी होची कि तापरे हमर जो माने डाटा टा रहिला कि हमर जो माने इंटरमीडिएट डाटा जो स्टोर क्रिएट होची ताको सब रखिया पे वी आर यूजिंग स्टोरेज मेमोरी बेसिकली कैश परसिस्ट हमर स्टोरेज मेमोरी रे होची स्पार्क रो मेमोरी जोटा आउ रेस्ट जहाँ रहा हमर यूजर मेमोरी कौन करे मु लिखी यूजर मेमोरी लिखिनी कि ओके यूजर मेमोरी बेसिकली हमर कौन करूची सेटा हमर माने डाटा को बेसिकली माने यूजर इन्फॉर्मेशन माने मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन ए सब स्टोर करिया पे हम यूज करछु यूजर मेमोरी ओके जोटा कि यूज होची मेमोरी टा ओके सो इट कैन बी इंक्रीज इट कैन बी डिक्रीज सेटा भी डिपेंड करे हमें ए जो फ्रैक्शन अछि फ्रैक्शन को भी हमें यूटिलाइज करिकी ताको यूज करि परिबा ओके तो दिस इज हाउ द मेमोरी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन स्पार्क मेमोरी मैनेजमेंट तो एमिति हम भाबिबानी कि हमें जति मेमोरी यूज करछे 5 GB मेमोरी यूज करछु माने हमर 5 GB डाटा प्रोसेस होची नो इट इज नथिंग लाइक दैट ओके 5 GB मेमोरी हमर प्रोसेस होनी बेसिकली किछिटा मेमोरी हमर रहउची एग्जीक्यूट करिया पे डाटा एक्चुअल जो प्रोसेस होची ता पे यूज होची ओके किछिटा रहउची हमर कैश और परसिस्ट पे यूज होची आ किछिटा यूज होची हमर यूजर मेमोरी पे ओके जोटा कि यूजर यूज करिवो मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन एसो डाटा को स्टोर करिया पे इट इज बीइंग यूज्ड सर हम्म सर जेतिकी माने यूजेबल मेमोरी रे जेतिकी भी एमबी लेफ्ट हला हम्म सेटा हमर एग्जीक्यूशन और स्टोरेज को हेल्प करछि सर करेक्ट करेक्ट ओके सेटा को एग्जीक्यूशन स्टोरेज को सेतिरे भी हमर 50% माने एटा होची ऑक्युपाइड हो जाय 50% इज फॉर एग्जीक्यूशन मेमोरी 50% फॉर स्टोरेज मेमोरी एंड दे कैन सफल अक्रॉस इट सपोज हमर एग्जीक्यूशन मेमोरी कम अछि ओके एंड रिक्वायरमेंट स्टोरेज मेमोरी अधिक अछि then they can shuffle it by किछि memory can be shared to the storage memory and एथि जदि किछि requirement हैला that can be shared across the execution memory okay तो सर यूजर मेमोरी और रिजर्व मेमोरी को केमती no that cannot be used actually reserve memory टा केते तो यूज हे परिबोनी यूजर मेमोरी हे परिबो तो हमको ई फ्रैक्शन टा को चेंज करिया पड़ो जो डिफॉल्ट फ्रैक्शन लिखुछ ना 0.6 0.4 यस सर ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଆମେ କହିବା 0.5 ମୁଁ କରିବି ଓକେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ 0.5 करे ମତେ 0.8 କରିଦେବି ଏଠି ତ मैक्सिमम मेमोरी हमर यूज होला एटा इज ପାଇଁ यूजर मेमोरी कम हे गला ओके तो सर तो आज दैट की वी कैन सेट अप बेसिकली डिफॉल्ट किछि अछि कि सर डिफॉल्ट एटा जहां भी अछि मु डिफॉल्ट ही शो करछ एटा ओके 0.6 होची डिफॉल्ट जोटा कि हमर एग्जीक्यूशन स्टोरेज मेमोरी ପାଇଁ 0.6 और 0.4% यूजर मेमोरी ପାଇଁ बट वी कैन चेंज इट हमर spark.conf.set जो कहितली सेथरे हमें स्पार्क मेमोरी टाको हमें माने आउथरे सेट करि परिबा लाइक एटा होची 0.3 की 0. माने 70 30 करि परिबा 80 20 करि परिबा सो दैट हमें प्रॉपर्ली गोटे डाटा को प्रोसेस परिबा ओके ओके सर एंड जदि भी हमर देखो जदि भी हमर कोन होची ना हमें समटाइम्स मो कहि कि कैश करले डाटाटा आउट ऑफ मेमोरी इश्यू आसुची राइट तो से केसेस रे हमें कोन करिबा कि आइदर हमें कोन करि परिबा ए मेमोरी को बढ़ाई दबा 0.6 को बढ़ाई दबा दैट इज वन ऑप्शन और एल्स आमे कोन करबा ना जो पार्टीशन जति की अछि पार्टीशन साइज टा कमे दबा सपोज डाटा हमर अधिक होई जाई ओके सो पार्टीशन साइज टा हमर कमे दबा जदि कोन होची ना सपोज केते बेले इशू आसीबो तमे भाबुथबो कि माने एटा नॉर्मल बेसिक एई कांसेप्ट पढ़ला परे बेसिक क्वेश्चंस माइंड रे आसीबो कि हमें तो 128 एमबी प्रोसेस करछु ओके 128 एमबी जले प्रोसेस करछु तो हमर तो ऑलरेडी एते एमबी रहउची सो इट कैन बी प्रोसेस ना हमर आउट ऑफ मेमोरी इशू कोन पे आसीबो तो दिस इज बिकॉज सपोज हमर एग्जीक्यूशन पे बहुत मेमोरी दरकार सपोज तुम गोटे कॉम्प्लेक्स जॉइन करछो कॉम्प्लेक्स कंडीशन ऊपर तो से केसेस रे तमरो बहुत सारा सफलिंग होची बहुत सारा एग्रीगेशंस होची तो तमरो बहुत मेमोरी दरकार तो एग्जीक्यूशन मेमोरी टा सब जाक नै जीवो ना तमे तले कैश करछो कि किछि भी करछो इट विल कॉज यू एन इश्यू और तमे यदि किछि कैश करी कि यदि एग्जीक्यूशन टा अधिक होई जाउची तो डेफिनेटली तमरो मेमोरी टा सेति की हबोनी बिकॉज देखो तमरो डाटा टा मे बी 128 एमबी हे पारे पर जेतेबेले ताको सफलिंग होची डाटा टा मल्टी डबल ट्रिपल हे जाय ओके
माने जो मेमोरी कंजम्पशन टा तो से केसेस रे ताकू हैंडल करिया पई यू हैव टू फाइंड आउट ए वे बेसिकली ताकू हैंडल करिया पई आइदर आमे कोन करि परिबा माने मेमोरी साइज को रिड्यूस करि परिबा माने हमर जति कि मेमोरी कंज्यूम होउची सपोज 128 एमबी हैला ताकू हमें रिड्यूस करि परिबा कि नाही मते 64 एमबी दरकार जोटा कि आमे ईच पार्टीशन ने मो 64 एमबी प्रोसेस करिवि सो दैट हमर इजीली प्रोसेस हे जिवो काहे कि ना जेतु सेति की मेमोरी सेति की डाटाटा प्रोसेस हैला एंड रेस्ट ऑफ द हमर यूज हैला एग्जीक्यूशन पई जेतु हमें कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन यूज करछे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन यदि कॉम्प्लेक्स किछि नाही सिंपल जिंस देन यू कैन यूज दैट ओके तो सेमिति किछि नाही कि हमर एटा हेले एटा हे जिवो ओके इट्स नॉट लाइक दैट एंड मु केमति कहितली तुमको माने सपोज एटा हमर नंबर ऑफ पार्टीशन टा कहा पर डिपेंड करे जो 128 एमबी टा जो प्रोसेस हबो सेटा केमति सेटा हमर ईच कोर को प्रोसेस हबो ओके तो सेटा मु आउथरे भी रिमाइंड कर दोउची ओके जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट सपोज तमरो अछि कोन अछि कि 10 जीबी रो डेटा प्रोसेस अछि सपोज नॉट लेट्स नॉट टेक 10 जीबी 8 जीबी डेटा प्रोसेस अछि ओके टोटल होछि तमरो 8 जीबी डाटा टा तमे प्रोसेस करिया को चाहूचो देन तमरो नंबर ऑफ executors we can say worker node we can say ड्राइवर नोड गोटे थिबो नंबर ऑफ वर्कर नोड्स केते थिबो सपोज 8 तो ईच नोड केते पाइला ईच नोड को केते हमें असाइन करिबा 1 जीबी करेक्ट ईच नोड रे नंबर ऑफ कोर्स केते अछि नंबर ऑफ कोर्स अछि सपोज 4 अछि ओके नंबर ऑफ कोर्स अछि इन ईच नोड इज 4 दैट मीन्स हमें कोन करिबा कि and each core can process 128 MB कहीं एटा होची डिफॉल्ट पार्टीशन जोटा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन गोटे कोर टा 128 MB प्रोसेस करि परिबो ता माने कोन ना ईच नोड कैन प्रोसेस केते ईच नोड कैन प्रोसेस केते डाटा 128 into 4 राइट केते हला हमरो 512 ओके सो दिस इज द एमबी जोटा कि हमरो ईच वर्कर नोड प्रोसेस करि परिबो सो एटा होची ईच वर्कर नोड हमरो प्रोसेस करि परिबो ईच नोड तो सेमति केते हला ईच गोटे 512 एमबी हे गला देन 8टा नोड रे केते हबो हमरो 512 into 8 केते हला 4 जीबी हे गला तो सेमति हे कि हमरो कोन हबो ना दी थर करे माने फर्स्ट आइटरेशन रे हमरो 4 जीबी प्रोसेस हबो नेक्स्ट आइटरेशन अनदर 4 जीबी प्रोसेस हबो एटा एटा ए कैलकुलेशन टा बुझियला ना बुझियला नै ना बुझिले सर बुझियला तो एमती तमे एक्सप्लेन करबो जत्ते बेले तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो you have a 10 GB data 100 GB of data how you are going to process okay so you have to give this calculation ए कैलकुलेशन ता तमे बुझिया को दरकार कि हमर 100 GB अछि ओके 100 GB अछि लेट्स से हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर नोड्स तमे पचरिबो ठीक ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ you have to ask them what would be the worker node how many number of worker node I need to use what is the size of the worker node so ସେମାନେ କହିବେ କି ନାଇଁ let's say you can use 5 cores or 10 cores କି 10 cores ତ ହବନି କେବେ 4 cores କି 8 cores let's say ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ 4 cores ତମେ यूज करो कि 6 cores यूज करो and RAM should be 8 GB or 12 GB so सेम केसेस रे तमे कोन करबो कि you can calculate each node गोटे कोर रे हमर 128 MB असाइन होची जेतु नंबर ऑफ पार्टीशन गोटे कोर को असाइन होबो तो सेमती होई गेले 512 MB हमर जदी 4 कोर हला 512 MB विल बी असाइन टू ईच वर्कर नोड गोटे वर्कर नोड 512 MB तो 8टा वर्कर नोड रे केते हला 4 GB तो गोटे आइटरेशन रे गोटे माने पैरेलली तमरो 4 GB डेटा प्रोसेस हो गला तो आउ गोटे आइटरेशन आउ गोटे 4 GB प्रोसेस हो जिवो बट सेतिरे नंबर ऑफ कोर टा केते रिक्वायरमेंट अछि बेसिकली नंबर ऑफ कोर टा टी केतरा दरकार पड़ला 32 टा ओके एंड नंबर ऑफ वर्कर नोड्स नीडेड 8 ओके सपोज 80 कॉन्फ़िगरेशन अछि बट सपोज आइडियली तुम जे पछरे 8 जीबी पई केते दरकार केते प्रोसेस डाटा दरकार देन यू कैन से दैट मते 8टा ही वी कैन टेक 8 नोड ओके मैक्सिमम नॉट मोर देन दैट ठीक अछि तो दिस इज द वे यू हैव टू आंसर ए कैलकुलेशन टा सबले मन रखिता each core the 128 MB will assign to each 128 MB will be assigned to each core not each worker node basically मु सेतल डिसाइड माने जेतल डिस्कस करथिली आई कंसीडर्ड कि गोटे कोर अछि गोटे वर्कर नोड रे ओके बट आइडियली ईच कोर टाकू हमर असाइन होछि ओके
এই ক্যালকুলেশনটা সমস্তে বুঝি পারলো। দিস ক্যালকুলেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্पोর্টান্ট, মানে গোটে যেତେବେଳେ তুমি হ্যান্ডেল করছো লার্জ স্কেল অফ ডেটা, তো ସେଥିପାଇଁ এটা ইম্পর্টান্ট। ওকে, ବୁଝିଲେ सर बट सेटा आपण जो जेवीएम हीप मेमोरी टा देखिलेन सर ହୁଁ ହୁଁ। सेटा हमें गोटे वर्कर नोड रो କଥା ଆମେ କହୁଛୁ କି ନା ଏଣ୍ଟାयर ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ନୋଡ, ଗୋଟେ ओके ୱାର୍କର गोटे ନୋଡରେ वर्कर नोड इफ इट इज 5 जीबी 5 GB RAM ଅଛି ତାର। ଓକେ, ओके 5 GB RAM फाइन ଅଛି। सर ଓକେ, ସେଥିରେ ତ ओके RAM ଟା କେମିତି ଆମର ୟୁଟିଲାଇଜ ହଉଛି ବେସିକାଲି, ତ ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଗୋଟେ କୋର ଦରକାର, ଗୋଟେ RAM ଦରକାର। ସରି, ଓକେ, ସୋ ଗୋଟେ କୋର ଦରକାର, ଗୋଟେ RAM ଦରକାର। କୋର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆମର କେତେଟା ଜବ ପ୍ୟାରାଲାଲି ଆମେ ରନ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଯେତେଟା କୋର, ବେସିକାଲି ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଫ କୋର ସେତେଟା ଜବ କି ସେତେଟା ପାର୍ଟିସନ ଆମେ ପ୍ୟାରାଲାଲି ରନ୍ କରିପାରିବା। ସପୋଜ ଆମର କଣ ଅଛି 10 GB 8 GB ଅଛି, 8 GB ରେ କେତେଟା ପାର୍ଟିସନ ହବ? ଡେଫିନେଟଲି 8 into 8 64 ପାର୍ଟିସନ୍ସ ହବ, ରାଇଟ୍? ତ 64 ପାର୍ଟିସନ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ୟାରାଲାଲି ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କର ନୋଡ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକି ଇଟ ସୁଡ ବି 64 କୋର ହଉଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆଇଡିଆଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଏଟା ଦରକାର, ବଟ ଆଇଡିଆଲ ତ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନା, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେତେଟା କୋର ଦରକାର ସେତେଟା ଆମେ ପସିବଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଷ୍ଟ ବି ସେତେ ନାହିଁ। ତ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଟ ସୁଡ ବି डिवाइडेड बाय 4 की माने एटा सब 8 रु 16 भितर रखियो ट्राई करियो नंबर ऑफ कोर्सटा, जोटा कि बहुत ह्यूज हो जाउची। माने आइडियल साइज जोटा कहया गले 5 GB, जोटा कि 5 GB नुए 8 GB रैम एंड 4 कोर, दैट इज द आइडियल थिंग। एंड 4 कोर टा 6 कोर हे परिबो, 8 GB टा 16 GB हे परिबो, दैट शुड बी 8 GB 16 की 12 हे परिबो, दैट इज द मैक्सिमम। ईच वर्कर नोड रो साइज एटा होची मैक्सिमम नबा दरकार। अधिका वी कैन टेक इट, बट कॉस्ट अधिका हे जिवो, सो दैट देयर इज ऑफ नो यूज। ओके, तुम जितेबाला भी आइडियल साइज कहबो ऑलवेज टेल देम कि तुम लैपटॉप रे जहां भी साइज होची 4 कोर 8 GB रैम मेमोरी, दैट इज द बेसिक जिंस। यू कैन यूज मोर, बट हमें जदी सेही टाइप रो अधिक नोड यूज करिबा देन डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू मोर। तो दिस इज द हाउ द कैलकुलेशन हैपेंस, एंड सेथि पे हमर आउट ऑफ मेमोरी इशू आसे। हमें भाबुता कि 5 GB तो रैम अछि, हमर तो पार्टीशन साइज 128 MB आउ चारटा कोर हेले 512 MB, तो हमर इशू कोन पे आसु? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमर सब जाक मेमोरी खाली प्रोसेसिंग पे यूज होनी, किछटा होची कैश पे, परसिस्ट पे, किछटा यूज होची हमर एग्जीक्यूशन पे, किछटा यूजर मेमोरी पे। ओके, ऑल दिस थिंग्स इज बीइंग हैपेंड, एंड यू हैव टू थिंक लाइक एथि पे ही हमर प्रॉब्लम्स आसे एतबेले हमर किछ गोटे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कोच। सपोज ए जो हमर स्क्यूनेस कहली कि हमर गोटे गोटे अधिक माने कोन डाटाटा माने गोटे ब्रॉडकास्ट जॉइन कलेनी, आमे डायरेक्टली गोटे स्मॉल डाटा को गोटे लार्ज डाटा सहित जॉइन कले, तो डेफिनेटली हमर गोटे रैम ऊपर प्रेशर पकेबो ना, द सर्चिंग विल बी हाई, so that will be, it will put pressure, it will put more workload on this. Okay, सर ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍, hmm ସାର୍ ସେ କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଟିକେ calculation हाँ को ତ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର ନୋଡ୍ସ 8 ଅଛି ଆଉ hmm ଇଚ୍ ନୋଡ୍ କୁ 1 GB ଯାଉଛି, hmm ତ ନୋଡ୍ସ ଭିତରେ କୋର୍ସ ଅଛି ସାର୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ସ, ତ ଡିଫଲ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ୍ସ ହଉଛି 128 MB, hmm ଦେନ୍ 1 GB କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ 128 MB ର କେତେ ବି ପାର୍ଟିସନ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ। हाँ, पार्टीशंस रा बा सबले 120 MB हिसाब रे बना हुए। तो जदि ईच नोड रे तमरो 1 GB जाउची माने कोन 1 GB तमरो केमति जीवो कहली मते को, ए जो हमर 8 GB हैला 8 GB हे गला, तो 8 GB हेले आमे कोन डिवाइड करूचे 8 GB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर नोड 8, तो केतला 1 GB केमिति आसिला 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1 ना, यस तो सर। 1 GB हैला। 1 GB जदि गोटे ये को असाइन हे गला हमर, तो सी कोन हे जीवो कि हमर नंबर ऑफ कोर्स केते हे गला, गोटे नोड रे केतेटा कोर अछि, चारटा अछि। ओके, तो 1 GB अगेन विल बी डिवाइडेड बाय 4। ओके, ओके तो ईच नोड ना नहीं ठीक है, सॉरी सॉरी एटा भूल कहली। तो ईच नोड रे 1 GB अछि, बट हमरो डिपेंड करे नंबर ऑफ कोर्स ऊपर, बट ईच कोर केते मैक्सिमम नै परिबो, डिफॉल्ट पार्टीशन जोटा कि 128 MB। तो बेसिकली यस सर। गोटे नोड रे हमरो 512 MB भी प्रोसेस हे परिबो। ओके, तो सेमती हेले कोन हबो, हमर असाइन हेछि 1 GB, बट इट कैन प्रोसेस मैक्सिमम 512 MB। तो सेते बेला हमें कोन करबा ना, ताको दिथर रन करबा। फर्स्ट टास्क रे 512 MB प्रोसेस हबो, सेकंड रे हमर आउ 512 प्रोसेस हबो। ना से जो नोड भितर पार्टीशन डिवाइड हबो सेटा को बेसिस रे हबो? नोड भितरे पार्टीशन टा डिवाइड हबो सेटा नंबर ऑफ कोर अनुसार हबो।
ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଲୋକାଲ କୋର୍ ଥିବ ଯାହାବି ଅନ୍ ପ୍ରିମିୟସ୍ କୋର୍। ନାଇଁ 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 କୋର୍ ରହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନଉଛ ତାର ଗୋଟେ କୋର୍ ରହୁଛି। କେତେ କୋର୍ ତମେ ଯଦି ଲାପଟପ ରେ ଦେଖିବ, ତମର କୋର୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ 4 କୋର୍ କି 8 କୋର୍ ରହୁଛି ନା, ସେଇଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସିଷ୍ଟମ କନଫିଗୁରେସନ ରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ମୁଁ କୋଡ ଗଲା କନଫିଗୁରେସନ ରେ ତ ତମର ଗୋଟେ କୋର୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ସେତିକିଟା କୋର୍ ରେ ତମର ଆସାଇନ୍ ହେଇପାରିବ। କୋଡ ଗଲା ନା ଏଥିରେ ନଥିବ, ମେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ। ଓକେ, ଏଠି ତମର ଗୋଟେ କୋର୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ସୋ କୋର୍ ରେ ତମର କଣ ହବ ନା, କୁଆଡେ ଗଲା डिवाइस मैनेजर डिफॉल्ट, नहीं ओके डिफॉल्ट प्रोग्राम टा क्लिक ହେଇଗଲା। ओके सिस्टम टू रिक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन कुआडे इसमें गला, ଗୋଟେ about section ଥିବ ତ ସିଷ୍ଟମ ରେ। अबाउट हाँ सिस्टम रे अबाउट तो कुआडे गला, এটা ମିଳୁନି। डिटेल सिस्टम ବ୍ୟାକ୍ एडवांस्ड କରିକି सर्विस, सर्च कर डिवाइस स्पेसिफिकेशन। ओके अबाउट योर पीसी। ओके, एठी अछि तमरो 8 GB 64 GB, एठी कोर काई मेंशन हिनी। विंडो स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट आईडी, डिवाइस आईडी। ओके कोर i5, बट एठी नंबर ऑफ कोर्स एठी मेंशन नहीं। ओके एठी में भी रैम अच्छी, कोर अच्छी, मल्टीपल नहीं, एठी कोर कहीं ऐसे नहीं कोर था एठी। ओके फाइन, सो बेसिकली हमर एठी 4 कोर बेसिकली मोर यूज होची। ओके, सिस्टम रो येटा देखिबो तमे, तो कॉन्फ़िगरेशन टा देखिबो, एटा बेसिकली तमर रैम 8 GB 4 कोर थिबो। ओके, तो सेही टाइप रो तमर इंफॉर्मेशन थिबो, जोटा कि तमे इंप्लीमेंट करि परिबो कि हमर 4 कोर अछि माने ईच कोर रे केते प्रोसेस करि परिबो। बेसिकली कोर और रैम टा दीटा को डिपेंडेंट, एमति नै कि हमर अधिक कोर माने कम कोर अछि बट हमर अधिक रैम नै जिबा, सेटा भी एते इंपैक्टफुल नै। माने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जोटा देई थांदी सेटा होची बेस्ट। ओके, तो सेति पय कोन करिवो ना, ईच कोर विल बी असाइन्ड टू 128 MB जोटा कि हमर अछि। ओके तो 1 GB था आमर जदि कोर 4 था, देन गोटे गोटे कोर 250 MB यूज करते। ना ना ना, कोर रो मैक्सिमम होची 128 MB, माने ईच पार्टीशन टा हमर गोटे कोर को असाइन होबो, दैट इज फिक्स्ड। हमर ऐप रे किछि डिपेंड नै। माने प्रोसेसिंग जोटा जोटा तमे कहछो दैट इज आल्सो फाइन। माने गोटे कोर रे तमरो 256 GB MB टा माने कोन असाइन होची, बट सी एक्चुअली गोटे इन ए सिंगल गो से प्रोसेस करि पारे मैक्सिमम 128 MB। each node will be, देखो each partition will be assigned to the each worker, each core, each partition will be assigned to each core. Okay, that is एटा होची थंब रूल। गोटे पार्टीशन अछि से हमर डायरेक्टली असाइन होबो गोटे कोर को, दैट मींस 128 MB इज द वन कोर। ओके, एटा होची थंब रूल। तुमको गोटे कोर रे असाइनमेंट हे पारे, बट एटा पैरेलल ईच असाइन नै, ईच पार्टीशन विल बी असाइन्ड टू ईच कोर, ईच पार्टीशन, हाँ ईच कोर विल बी असाइन्ड टू ईच कोर एंड 128 MB टा हमर प्रोसेस हे परिबो वन कोर रे। तुम असाइनमेंट किछि भी हे पारे, बट प्रोसेस हे परिबो मैक्सिमम 128 MB। जदि 256 हे गला, देन से कोन करा नेक्स्ट रन रे, माने पैरेलली जो रन करछि फर्स्ट रे 120 नै प्रोसेस हैला, नेक्स्ट जो आइटरेशन रे से कोन करबो ना आउट 120 नै प्रोसेस करबो। गॉट इट सर। सेतिपई आपण ईच नोड कैन प्रोसेस 128 into 4 512 हाँ MB। करेक्ट करेक्ट। ओके, गॉट से जेतुटा गॉट 4 इट। को। ओके, ई कॉन्फ़िगरेशन टा टिके बुझिया पड़ो तुम, कैलकुलेशन टा केमती होउची। ओके, मल्टीपल थिंग्स अछि, सेति पई एटा दरकार। এই ক্যালকুলেশনটা যদি তুমি কই দিলো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু আউ কিছু দরকার নাই তোমার। বেসিক্যালি ইন্টারভিউ এক্সপেক্ট করে ইউ শুড নো এই ক্যালকুলেশনটা কেমতি হଉଛି। মানে ক্লস্টর কনফিগুরেশনটা তুমি জানিয়া দরকার। তুমি ক্লস্টর কনফিগুরেশন জানিଥିଲେ ହିଁ you can tell this calculation କି ଆମର କେମିତି ହଉଛି। ଓକେ,
ठीक अछि दिस इज हाउ दिस मेमोरी स्पार्क मेमोरी मैनेजमेंट जदी की पचारंती यू कैन टेल देम कि हमरो तीनटा पार्ट होउची गोटे होची एग्जीक्यूशन मेमोरी स्टोरेज मेमोरी यूजर मेमोरी एग्जीक्यूशन मेमोरी कोन पय होची हमरो प्रोसेसिंग पय डाटा प्रोसेसिंग पय एग्जीक्यूशन मेमोरी यूज होची स्टोरेज पय कोन पर स्टोरेज काहे की यूज होची कैश और परसिस्ट पय एंड यूजर मेमोरी कोन पे यूज होची यूजर रिक्वायरमेंट मेटा डाटा मैनेजमेंट आ भी अलग जिंस जहां भी रहला ताको मैनेज करिया पे वी आर यूजिंग यूजर मेमोरी एंड सपोज इफ नीडेड आमे ए फ्रैक्शन टाको भी चेंज करि परिबा बाय यूजिंग स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन सो दैट हमरो मोर मेमोरी द स्पार्क मेमोरी टा अधिका आमे असाइन कर परिबा and spark memory kon jehetu combination of execution और storage memory so it can shuffle basically जदि execution memory किछि requirement हैला he can take the memory from storage memory and if also some memory is required by the storage memory then execution memory he can take it from the execution memory okay both the things can happen जेहेतु एटा दीटा आकर हमर गोटे स्पार्क मेमोरी रे जाउछ ठीक अछि तो दिस थिंग्स यू हैव टू नो तुम्हारा स्पार्क मेमोरी मैनेजमेंट टा केमिति होउची समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन स्पार्क मेमोरी मैनेज टा कोन पे होउची ओके सो यू शुड नो एंड जदि भी किए जदि माने ए टाइप रे भी क्वेश्चंस आसे कि सपोज तमर तो माने रैम केते यूज करछो तमे कहबे कि नै मु 8 GB रैम तो 8 GB रैम यूज करछो देन तमर 128 MB प्रोसेस होना पे काई माने अधिक टाइम कोन पे लगुची ओके सो यू कैन टेल देम एटा खाली नै कि हम डाटा प्रोसेस कर दोछो सेटा डिपेंड करे तमर मल्टीपल फैक्टर्स ऊपर केते साइज रो डाटा प्रोसेस करछो ओके एंड डेटा रे किछि कॉम्प्लेक्सिटी यूज करछो कि ना जदि किछि गोटे कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी हो यूज करछो देन सेटा कंप्लीटली तमर एग्जीक्यूशन मेमोरी को अधिका कर दो ओके एंड तुम यदि मल्टीपल डेटा को कैश करूछ तो डेफिनेटली स्टोरेज मेमोरी भी अधिक हो जिवो ओके तो से केसेस रे तमे कोन करियो देखो तमे यदि मल्टीपल टेबल्स को कैश कलो तो डेफिनेटली कोन हबो चारि पांचटा टेबल अछि ताको सब को तमे कैश कलो तो डेफिनेटली केते अधिक मेमोरी माने कंजम्पशन अधिक हो जिवो ना तो सेते बेले तमरो आउट ऑफ मेमोरी इश्यू आसीबो तमे से केस रे कोन करिवो कि तमे सबल ट्राई करिवो कि सबले कैश को रिलीज करिया पे यदि सेटा यूज होउनी ट्राई करिवो कैश को रिलीज करिया पे तमे एठी कोन करिवो कि हाउ टू रिलीज द कैश तो यू कैन टेल df डॉट क्लियर कैश गोटे अछि ओके एटा गोटे क्लियर कैश मेथड अछि कैश तो हमें करिने क्लियर कैश और df डॉट अनपर्सिस्ट ओके df डॉट अनपर्सिस्ट ओके df इज नॉट डिफाइंड ओके हिंटा पळेला ओके दीटा आइदर जदि कैश करथिबो क्लियर कैश करिवो जदि परसिस्ट करथिबो अनपर्सिस्ट करिवो दिस इज द वे यू कैन रिलीज मेमोरी मेमोरी रिलीज न करले सी कंटीन्यूअसली काना कैश मेमोरी ता जे समय तम क्लस्टर टा अप अछि से समय सेटा कंज्यूम हेकी रहला ओके तो बुझियला एटा Yes, sir. नेक्स्ट कोन Yes, अछि sir. हमें केमिति एडीएलएस कनेक्ट करबा ओके जोटा कि टिके आई विल टेल यू केमिति कनेक्ट करबा एडीएलएस को सो बेसिक थिंग्स आज जो डेटा लेक स्टोरेज को माने तमे केमिति गोटे तमे डेटाब्रिक्स रे यूज करछो ओके डेटाब्रिक्स रे हमें कहउछु कोन डायरेक्टली हमें कैटलॉग यूज करछे ये करछे बट एटा कोन जेहेतु हमें दिस एटा गोटे डमी माने कोन ये वर्जन यूज करछे सेति पई इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड फॉर यू बट जेतेबेले तमे हायर एनवायरनमेंट रे यूज करो कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन यूज करिवो तुमको सब प्रकार एक्सेस नथिवो ओके देयर आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस कि तमे गोटे काम कला बेलको तुम एटा एक्सेस नथिवो सेटा एक्सेस नथिवो सो यू हैव टू कनेक्ट बेसिकली तुम जदी गोटे सिस्टम रो एटा डेटाबेस गोटे होची एनवायरनमेंट गोटे प्लेटफॉर्म कहगो डाटाब्रिक्स तमे गोटे प्लेटफॉर्म रो आउ गोटे प्लेटफॉर्म रो डाटाटा फेच करछो यू हैव टू कनेक्ट जेमति तमे एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करछो केमति करछो एडीबीसी कनेक्शन तुम दरकार टू फेच द डेटा सिमिलरली जो सोर्स को भी तमे कनेक्ट करो यू नीड सम कनेक्शन एडीएलएस को केमति कनेक्ट आज डाटा लेक स्टोरेज अछि ता कनेक्ट केमति करिवो तमरो सिनाप्स अछि ताको केमति कनेक्ट करिवो तमरो स्नोफ्लेक अछि सेल्सफोर्स अछि ए सब केमति कनेक्ट करी कि डाटाटा केमति फेच करिवो दैट वी विल सी बेसिकली मैं एडीएलएस टा कहि देबी काना एडीएलएस टा मोस्टली यूज होउची एज योर डाटा लेक स्टोरेज का ओके वंस यू नो दैट देन कैन अंडरस्टैंड कि हम डाटाटा केमति हम एक्सेस करछु हम डायरेक्टली बिकॉज़ ए जो जिंसटा होची कैटलॉग जिंसटा अछि दैट इज लोकल टू एवरीथिंग ये जो कैटलॉग टा एटा होची लोकल लोकल माने डाटाब्रिक्स रो लोकल
So you can easily access तमर जोटा local you can easily access, you can access it very fast. It's not like आमे एटा slow हो but जेतल अलगा गोटे system रो access करूचे it will be माने एटा तमर slow ही जो कैटलॉग जो तमर यूज करछे यूनिटी कैटलॉग तो हम कहनी यूनिटी कैटलॉग आ पर पढ़िया हम ओके मोस्टली नेक्स्ट वीक रे हम यूनिटी कैटलॉग पढ़िबा सो दैट तमे बुझी पारो यूनिटी कैटलॉग टा कोन एक्चुअली ओके कहीं ना यूनिटी कैटलॉग रो कोन बेनिफिट होची गोटे ओवरव्यू कहि दउची यूनिटी कैटलॉग टा तमरो गोटे अलगा स्टोरेज सिस्टम होची ठीक अछि अलगा स्टोरेज माने जेंति एडीएलएस गोटे अलगा स्टोरेज सेटे भी गोटे अलगा स्टोरेज तमे माउंट पॉइंट ना सुनिछो माउंट पॉइंट हम माउंट करू डाटा टा को सुनिछो केबे की एनीवन तो डाटा को माउंट कले कौन हुए कि तमे गोटे डाटा को लोकली अवेलेबल करूछ यदि किए यदि गूगल कोलैब की कोथरे भी यूज करिथिबे सो यू कैन नो दैट कि हमरो डाटा को जला माउंट करूछ दैट मींस ताको लोकली हमें अवेलेबल कर दोछ तो डाटा जतल तमरो तल लोकली अवेलेबल हबो डाटा फेचिंग टा फास्ट हे जिवो कंपेयर टू डाटा को तमे आउ गोटे सिस्टम रो कनेक्ट करिया पई टाइम लागो मु करंटली एबे लास्ट ईयर रे मु रेडशिफ्ट गोटे अछि हमरो एडब्ल्यूएस रा मु डाटाब्रिक्स रो डायरेक्टली यूज करली कैटलॉग को राइट करिया पई इट टेक अराउंड मते 10 टू 15 सेकंड लागिला ओके जोटा कि हमरो लेस डेटा अछि कम डेटा थिला बट सेम डेटा मु रेडशिफ्ट को काउंट कला वाला को से मते लागिला अराउंड 1.5 माने 1 मिनिट 20 सेकंड्स अराउंड लागिला सेम डेटा ओके काहे कि ना जेहेतु तमे गोटे प्लेटफॉर्म रो आउ गोटे प्लेटफॉर्म को डाटा को राइट करछो यदि गोटे सेम लोकली राइट करछो इट विल नॉट टेक टाइम ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କୁ ରାଇଟ୍ କରୁଛ ଇଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ ଯୋଉଟା କି ରିଅଲ ଟାଇମ ତମେ ବି ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛ ତମେ ଡାଟାକୁ କପି କରୁଛ ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ ରୁ ଇ ଡ୍ରାଇଭ ରୁ ସି ଡ୍ରାଇଭ କପି ଡି ଡ୍ରାଇଭ କପି କରୁଛ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଯେତେବେଳେ କପି କରୁଛ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟା ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ओके सो सिमिलर कॉन्सेप्ट एठी होची जेतेबेले तम डाटा को तमे लोकली अवेलेबल करछो कॉपी करछो जहां भी करछो दैट विल टेक लेस टाइम इट विल बी इमीडिएटली प्रोसेस्ड पर जेतेबेले गोटे सिस्टम रो आउ गोटे सिस्टम को करूछो एट दैट टाइम इट विल टेक टाइम तो ताकू हमें केमिति ऑप्टिमाइज करबा बाय यूजिंग दिस माउंटिंग और यूनिटी कैटलॉग जोटा कि हमें अलगा डाटा को लोकली अवेलेबल कर दोचे so that is why it is making more faster compared to others नहले हमें डायरेक्टली कनेक्ट करी पारे इट्स नॉट ए बिग डील हमें डायरेक्टली गोटे माने कोन एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करबा डाटा फेच करबा बट डाटा तो फेच करबा में टाइम लागो ना आज का डेट रे समस्त को फास्ट डाटा दरकार जेतु एआई भी हो वी हैव टू टाइप इट प्रॉम्प्ट करिकी प्रॉम्प्ट देगी यू हैव टू टाइप इट देन यू हैव टू गेट द आंसर सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस हम डिस्कस करबा कोन पई सेटा यूज होची कोन पई करूने वी विल डिस्कस okay so I will share this one kali mu to eta share karini okay I'll share the kali mostly kichi nathila I'll share this one okay सर ha ଆଉ କଣ ରହିଲା सर ଆଉ mostly ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା କୋଟା ଆମର एडीएलएस कनेक्ट टू एडीएलएस हाँ एडीएलएस रहिला यूनिटी कैटलॉग टा मेन रही यूनिटी कैटलॉग टा एबे टिके समस्त पचारुचंती ओके यूनिटी कैटलॉग टा केमिति यूज करछो कॉन्फ़िगर बेसिकली कोन कर केमिति करछो माने डायरेक्टली तमरो टे कॉन्फ़िगर हे जाईची बट केमिति करछो कोन करछो तापरे होची कि तम डेटा डेल्टा यूनिटी कैटलॉग टिके बड़ कांसेप्ट अछि ओके काहे कि ना तम डाटा टा केमिति शेयर करछो बेसिकली आमे कोन सपोज मु जो तमे जो वर्कस्पेस रे काम करछो यू आर ओनली रेस्पोंसिबल फॉर दैट ओके बट मु कहबी कि नहीं मते से डाटा को आउ जण काहा को शेयर करियर अछि माने तम यूजर डाटाब्रिक्स यूजर यूज करछो तमे कहबी कि नहीं मु डाटाब्रिक्स यूज करछि मते मते एडब्ल्यूएस यूजर को शेयर करियर अछि हाउ यू आर गोइंग टू शेयर इट ओके से जिंस भी पचारे काना डाटा तमर समय एमति नहीं कि तमे सब लोकली यूज करिवो तमे डाटा को अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स यूज करि परिबो मतलब बिकॉज़ तम डाटा कोन पाइपलाइन हिसाब रे तमे यूज करछो तमे ऑल फाइनल आउटपुट होची कोन तम डाटा को बनेबो गोटे क्लीन डाटा ताकू तमे गोटे पावर बीआई टीम को दबो पावर बीआई टीम मे भी आउ खाको शेयर करि पारंती ओके दैट डिपेंड्स तो से जिंसटा तमे केमिति करिवो कोन केमिति हैंडल करिवो एंड यूनिटी कैटलॉग रो गोटे भी कांसेप्ट रहउची जेंति हमें कहले कि तमे एसक्यूएल सर्वर रे केमिति यूज करथियो स्कीमा टेबल एठी बट एठी को होची ना कैटलॉग स्कीमा टेबल थ्री टियर सिस्टम रहउची तो सेटा रहिला गोटे एंड हमर कोन रहिला एक्सटर्नल टेबल तो जोटा कहली ओके स्पार्क रो स्ट्रीमिंग डाटा केमती हमें बैच डाटा देखुतिले स्ट्रीमिंग डाटा केमती प्रोसेस करिबा सेटा रहिला एंड आउ कोन सेटिक रहिला डेल्टा लाइफ टेबल आउ ए तीनटा ही कांसेप्ट रहिला ओके स्ट्रीमिंग डाटा आउ डेल्टा लाइफ टेबल माने तीनटा गोटे होची यूनिटी कैटलॉग गोटे होची हमर स्पार्क स्ट्रीमिंग
आ गोटे होची डेल्टा लाइफ टेबल। डेल्टा लाइफ टेबल टा माने केमिति ऑटोमेटिकली तमे माने गोटे पाइपलाइन आमे कोन जॉब क्रिएट करछे मैनुअली ताको मैनेज कर सब किछि करछे, बट वी हैव टू राइट द कोड। कोड लिखिकी आमे सी ऑटोमेटिकली तमरो डेल्टा लाइफ टेबल टा क्रिएट करियो। दैट आल्सो वी विल सी। ओके सर। ଏତିକି ରହିଲା। ଆଉ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ପାର୍କ ର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ଇଟ୍ ଇଜ ଓଭର। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଥିଓରି ଗୁଡା କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ରିଭାଇଜ କର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ର କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍this ମେ ବି ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ହଁ ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟାଲଗ ଟା ଟିକେ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟାଲଗ ର ବହୁତ ସାରା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଲୋକାଲି ଆଭେଲେବଲ କରୁଛେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଗଲା। ଡିଏଲଟି ଆଉ ଇଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର, କାମ କଲା ବେଳକୁ ଦରକାର, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ ଓଭର। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେମିତି ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟାଲଗ କହିଲି। गॉट इट। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? I'll share this one. Okay, fine. I think we'll see next week.